Okay, game 2 na ta sa atong minipit bagbakan diri ha sa Team Yung Court diri sa Lagtang, Talisay City. Okay na atong bagbakan is organized and promoted by Boss Idol Denver Cueva. Sponsored by this following. Boss Team Yung, Boss Abay Labaho, Boss Isot Payahay, Boss Kingyo, o Boss Ria Bailosis. Mao na itong mga sponsor ha ning atong double bakbakan nun diri. Gabi una diri sa Team Yung Court. Robert padpad na sapon. Bira sintro kuha. Jason dito bago kusugasan kang hapon ay nasi mabulang hapon sad. Ono zero na mga birds. Service hapon. Jobert sagang drop shot. Wa maabting kula po. 2-0 na mga birds. 2-0. Service hapon. Kuha pa Jobert. Bunal din si Pege na sagang ni Jobert ang mga tirada ni Jobert, Jobil. Kula po. Kot Amaral. Servisyo Jobert, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo kadlit. Grabe kulapo. Girahan ni Skillit. Lah awas. Nasuot pa to. Dinagin itong kuha. Nagkakitaw. Okay, back to the ball game. Service Jobel. Wala po. Jobel bombing the defense of Team Cebu City. Wala po. Jobel again. Away from home. Cebu City's ball. Servisyo Jason Pokot. Bola. Shout out sa mga men in uniform sa volleyball dayon. Sila si Sir Jemer Hugan, sila si Sir Bambam, Sir Philip Taburada, sila si Sir Jerome. La! Jason, muntik na. Gihaplas diri skili doy. Trapong hapon. Sila si Sir Sean Michael, sila si Sir RR Miss One, Sir Sir Jimmy Sarlatan. Tuara Jobert. Yay! 4-1 na, 4-1. Labog tulo ang team Mandawi. Agay! Jason, gibalikan sa pon. Jason, nabasang Rigi. Kulapo. Pag-rock. Ay! Hapula. Siya kang tanda ng paglupat. Tut! Kuha na. Kulapo. Ay! Mamma mia! Inside, Mamma mia! Ganda ng tira. Rigi Kaban. Ono 5 na. Servisyo Rigi.
Hapon. Hapon ang Jubil. Double barrel attack. Okay, pagkakataon. La, tara Jubil. Overhead. Side out, side out. Kombate, kombate. Service Kulapo. Jason. Ilabay ni Kulapos gawas. Shout out Bobong Kabilyon. Bobong Rebellion. Shout out. Kabilyon day. Bobong Kabilyon. Paldo na. Rigi. Inside. Oh, halftime. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap. Wanan, nagkaanam, nagkadaghan ang mga branches sa Maricel Anthony Ciceron, mga birds. Nanay bago ha, diya sa Kansohong, Talisay City. Para sa mga taga Cebu City o sa mga taga Talisay City. No need na. Wadto mog south. Doon nanay dool diha sa Kansohong, Talisay City, Maricel Anthony Ciceron. Gusto mo jersey? Atahe mo adto sa Trust the Process Apparel. Diya sa Cordoba. La. Overhead. Out ball. Dinamsay ko dito makuha. 8-1 na. Service Jubil para 9. Jubil. Gitar gitu Jubil. Ukab to. Ukab boy. Servisyo. Mga bulaha. Di makaon, makahilo. 8. Ono na. Size dito ganina mga birds ha. Dito karon 8-1 na. Mauna ni 8-1. Size 1 to ganina. Karon 8-1 na. Mauna ni 8-1. Service Jason. Bill. Labay ni Kulapo. Paksit. Bungkag inside kayo. 2-8. 2-8 na. Jobel. Magkasinabot. Og si Hapon. Lapses sa depensa sa team Mandawi. Pontos sa team Cebu City. 3-8 na. Service Jason. Jobel. Sagang. Kulapo. Hapon. Inside. 3-8. Service Rigi. Jason. Rigi, tukmod. Ay. Walang katao-tao. 9-3 mga birds. 9-3. Number 14. Johnny Abraham. 9-3. Service Rigi. Para Gis. Rigi. La. Netbag. Side out, side out. Noy bitris. Jobel.
Jobert, Apon. Sanggang ni Apon. Ay, short si Kulapo. Bad item. Noy Beatrisan, Noy Beatriz. Servisyo Apon. Tuara. Inside, oh. Grabe, habis agad sa og tira, oh. In, gino. Jeez! Tris. Last to na. Servisyo Apon. Wala po. Jobel, look at it. Fire in the hole! Wala na. Hindi na lang dinipinsahan ni Mr. Explosive Jobert Persinas. Nakabuelo na si Jubel Ducante. Onsi. Tres. Servisyo Apon. Ilabay ni Kulapo. Daog na sa score. May champion na ang team Mandawi. Congrats Reggie Apon. Jubel. May daog sa score, boss. Good item. May daog ang team Mandawi sa score nga 3-12.